Hi, welcome back to this channel. So last week we are talking about the introduction of a journal. Jadi kita sudah membicarakan pendahuluan dari sebuah jurnal, what is journal. And then next steps we are going to write a journal. Kita akan tulis sebuah jurnal. And a journal is not hard but not easy to write because you have to follow the instruction of the publisher. Jadi jurnal itu ditulis nggak terlalu gampang tapi juga nggak terlalu susah karena harus memenuhi instruksi yang diberikan oleh publishernya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go next. Okay, the very first step that you have to do is write the publisher, any publisher that wants to Google. Jadi silahkan ditulis publisher apa aja yang ingin kalian dapatkan, tulis di Google. So atau juga boleh tulis Jurnal Farmasi Indonesia. So hasilnya akan banyak keluar seperti ini. There are so many publisher in Indonesia. They are from IAI, Setiabudi, UMP, and so much more. If you can scroll down, it will show you so much result of Jurnal Farmasi Indonesia. And then next step is choose one. Okay, let's open the Jurnal Farmasi Indonesia from Ikatan Apoteker Indonesia. So this is the face of the website of the publisher. Ini halaman depannya. Secara umum, informasi di jurnal ini dapat Anda temukan di halaman pertama. So the title is Jurnal Farmasi Indonesia, the accreditation, the subject pharmacy, index, citation, and so much. Jadi dapat dilihat dari accreditation kalau jurnalnya sudah terakreditasi. Oke, jadi dia nggak abal-abal jurnalnya. Okay, if you want to make a journal, so first step is follow the submissions. You go to the submission here, and there are on the right side author guidelines. You go to author guidelines. So in this section, there are instructions for authors. So you have to follow all of these instructions or guidelines of your publisher. Jadi pas membuka halaman pertama, silahkan cari submission atau author guidelines sehingga akan muncul tampilan seperti ini, author guidelines or instruction for authors, di mana ini adalah aturan-aturan yang harus Anda penuhi dalam menulis jurnal. So you have to follow all these instruction to make your journal accepted. Jadi setelah Anda penuhi seluruh instruksi ini, barulah nanti kemungkinan jurnal Anda dapat diterima. Tuh. Okay, there are some steps, the submission preparations and copyright notice. Jadi nggak cuma cara menulis jurnal saja, tapi juga beberapa dokumen atau poin-poin yang harus dilengkapi juga. Tuh. So there are so many preparations, but if you don't have all of them, it's okay. Jadi kalau nggak punya semuanya nggak apa-apa, yang Anda punya saja yang Anda lengkapi. So this is just for general guidelines. So there are some of your research maybe are not available some instructions. Jadi author guideline ini untuk umum. Kalau misalnya penelitian Anda tidak memenuhi seluruh guideline-nya, it's okay. Dan di sini ada artikel publication 1 juta rupiah. So your journal are purchased if you want to publish. Dan jadi jurnal Anda akan dibayar. Anda akan membayar jurnal Anda jika ingin mempublish jurnal Anda. Okay? So please complete them. Okay? Next. After you make a journal, setelah bikin jurnal, you are going to turn them into a poster.
Jadi Anda akan buat poster based on your journal, jadi berdasarkan jurnal Anda. Apa itu poster? Jadi poster ini akan Anda sampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah. So if you are in a scientific conference, you will publish your research on attendance by poster and by oral presentation using PowerPoint. Jadi ada dua bentuk publikasi riset Anda. Pertama dalam bentuk poster, kedua dalam bentuk presentasi PowerPoint. And the easiest one I think is poster. Yang paling gampang mungkin poster karena tekanannya nggak terlalu besar, so it will make pressure more for you to be in audience. Jadi tekanannya lebih tinggi kalau di audience. Okay, the very first step juga sama. Google the template that you are wanted to make your poster. So is just the example. Jadi contoh dari template silahkan di Google, klik atau ketik research poster, akan muncul banyak sekali template or research poster that have been published. Jadi punya penelitian orang juga sudah ada. And we go to academic. Okay, you see so many templates. Let's go check one. Send poster on Behance. Let's go to the website for more templates. Okay, see, this is the face of your poster. Jadi ini bentuk poster secara umum. Di atas ini adalah judul penelitian Anda, terus penulis atau author atau penelitinya, and then ada logo institusi Anda, terus nama universitasnya. Oke, lihat. Not too different with your journal, nggak terlalu berbeda dengan jurnal. Ada abstract, methods, conclusion, objective, and result. Jadi formatnya hampir sama dengan jurnal, but in journal you write in detail and effective sentence. Jadi kalau di jurnal Anda buat dalam bentuk detail dan kalimat efektif, tapi in poster you make them more simple. Jadi udah efektif dan juga lebih simple. See? Formatnya sama, abstract, objective, method, result, conclusion, and di bawah ini bisa untuk reference, daftar pustaka, atau juga silahkan masukkan institusi Anda. Nah, untuk methods dan result ini, usahakan use less word or sentence. Jadi gunakan sedikit kalimat atau kata. Use more picture, diagrams, or graphs. Gunakan lebih banyak gambar, diagram atau grafik karena itu lebih menarik orang. So people interest with your poster and read them. Jadi untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca poster Anda. Tuh. Next, ini contohnya. So use less words is better. Okay, this is the another example of the templates. Jadi ini contoh lainnya. Ada hypothesis. Maybe you do not have hypothesis, but it's okay. Gak harus ada, tapi jika ada silakan dimasukkan. Or the next one is, kalian bisa lihat too much picture, so it's better. It will make you see better. Nih, judul hampir sama. Ini juga sih. Kalau ada gambar lebih mudah untuk memahami. Jadi it's better for you to use less word. Nah, to make sure jangan jangan jurnal Anda itu dipotong-potong. Jadi orang kehilangan rinciannya, tapi silahkan cantik saja bahasanya dan itu lengkap. Nah, salah satu metode atau aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk membuat poster adalah PowerPoint. So one of the software or application that you can use to make a poster is PowerPoint
or Canva or Poster Maker. Jadi in Android you can go to Play Store and find some application for make a poster. Or the easiest one is PowerPoint. Jadi PowerPoint itu paling gampang, ukurannya bisa disesuaikan, so much shape and color and so much style that can you use, lebih gampang dan lebih leluasa, banyak sekali pilihan font, format, bentuk-bentuk, dan itu gambar juga gampang dimasukin. Okay, I guess that's all for this video. See you next week. Bye.